Gimad Barangay Captain Ecanio may paabot sa dakong pasalamat alang sa proyekto ug suportang inadawat ang blessing and turnover ceremony sa multi-purpose building / barangay hall Malampuson. Ani ang report. Wala kapugni ni Gimad Barangay Captain Christy May Perez Ecanio nga may paabot isayang dakong kalipay atul sa gipahigayon nga blessing and turnover sa nakumpleto nga multi-purpose building ug barangay hall sa Barangay Gimad. Adlaw nga Sabado, Enero 11, 2025 nga gipangunahan ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. uban ang mga sakop sa konseho sa Dakbayan nga gipangunahan ni Vice Mayor Simplicia Bebineri, Executive Consultant to the Mayor Attorney Sam Norman Fuentes ug uban pang importanteng mga bisita. Gibaliklanto ni Kapitan Christy ang ligon nga suporta sa Team Asenso Administration nga gipangunahan ni very hard-working Governor Henry S. Wominal uban sa ligon nga suporta ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Wominal ug ni Mayor Indy Wominal tungod kay gikan pa sa pagsugod sa termino ni Kapitan Christy, sumala pa niya wala siya pakyasa sa mga proyektong gipangayo alang sa kaayuhan sa ilang barangay. Ilabi na niadtong pagpangayo niya water system sa dihang kongresista pa ang kasamtangang gobernador. Ako mapasalamaton kay kog dako. Kay ngano grabe gyud nga pagpangga sa Wominal namo. Kay ngano usa lang gyud paglingkod lang nako. Paglingkod nako as kapitan ani nga barangay in 2018. Ning gawas dayon ang ako ang kanang gisaad ni Gov sa former congressman pa siya. Nagsaad siya nako og water system nga kuanan ko og tangke. Dayon iyaha kong gikuanan nga kaning kuan man sa kuryente. So napadayon to. Pero tungod lang pud kaayo sa mahal ang kuryente kay wala pa gadagan ang meter na anay consume. So munang na-cut off. Pero pasalamat kay miato kay iyag yung gihatag pero nagamit pud namo ang mga tubo. Napahimusol usab sa barangay ang proyektong covered court niadtong kongresista pa si Governor Henry nga naghatag solusyon sa kalisod sa pagpangita og venue kung magpahigayon og barangay meetings ug uban pang mga kalihukan. Ikaduha, ang amo ang covered court. Grabe kaayo, once nga paghisgot nako nga kung kay congressman pa man siya ato, kung ang kinahanglan kay namo is covered court. Kay wala mi mitinganan, wala mi kanang basketball court. So sige, iyahada yung gihatag. So kayo blessed kayo sa ako ang pagdala sa Barangay Gimad kay ngano naami amahan, naagyud mi mga lideres nga grabe gyud mo pangga sa kada barangay. Ning sunod pa gyud kay tan-aw niya nga walay stage, gidungagan na po niya stage. Ligon usab nga napakita sa iyang dakong suporta alang sa kaayuhan sa mga kabataan ang kanhi mayor sa Dakbayan sa Ozamis ug kasamtangan nga 2nd District Representative Congressman Ando Wominal pinaagi sa construction sa school fence and gate alang sa safety sa mga kabataang estudyante. Dahil pag kinahanglan na po nga ang among school na kinahanglan na po fence ni nasa kuan po to ni kung Ando nga mayor pa siya gibuhatan po mi niya og fence para sa safety sa among mga bata. So dako gyud kaayo mi og pasalamat. Dugang pa sa kapitan, tungod sa lubos-lubos nga pagtabang ni Kong Ando, inubanan sa hugot nga suporta ni Governor Henry ug paglihok ni Mayor Indy na himo ang pagpatukod sa multi-purpose building ug barangay hall nga mapahimuslan usab ingon nga opisina sa makawani sa barangay ug alang usab sa safety sa mga daycare learners nga mogamit usab sa maong building alang sa ilang daycare center. Last kanina po, pag-agbot na po sa panahon nga nakita po ni Mayor Ando nga kani amo ang kakulangon nga lain kayo ang amo ang seasonal karaan kaayo so dahil wala pa jud na human og pintal so gitan-aw niya so sige ako nang hatagag pundo so dako kay salamat ang kanilang unta i-renovate pero pag abot sa time ni abot na pud ang kinadakaan nga hall nga building so mo nang blessed jud kay ko kay ang amo ang kuan ato is 4 million o no kuanra 3 million. So hangtod nagpunan na punan. So dako nagyud kaayo og kausaban. Naa na gyud tanan ang akong gipangayo is building sa daycare center kay para ang mga bata safety
kay kanang hazard front man ang atbang. So gitagaan pud ko niya. So giusa tanan sa akong building. So atong pakpakan ay ato ang mga lideres nga grabe gyud pagpangga. Una pagitapos ang iyang mensahe, kanta sa pasalamat ang gipaabot sa mga taga-barangay Gimad tungod sa ilang kalipay alang sa team Ascenso Ozamis administration. Thank you, Ascenso. La 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 la. Thank you, Team Ascenso. Ang blessing and turnover ceremony sa nakumpleto nga multi-purpose building ug barangay hall timaan sa dedikasyon ug resulta sa good governance nga serbisyong tatak Ascenso nga nagpakita sa lubos-lubos nga pag-alagad sa katawhan.